Good morning! Magkuan na kita sa atong samad. Ako na lang ani mag-dressing. Oy, na atay ana. Para higot, elastic. Para ana ba na? Naa may ila, gamay lang ila ang gamay. You know what? They cut it into thin. See? It's cut. So this one, you have to cut. Putlon sa ni lagpad maning amo o lagpad ila gagmay ra. So you have to cut it. So na ako yung ani. I think this one is okay. Uy, kasakit, Diyos ko day. Unsaon man ni ba siga pilit, ne? Oh, Lord. Time pa. Headlock niya eh. Pwede man ibalik ko, no? You can use this again, right? Oh my God. Kadako bayaan ni nga samad. One. So look at that. Small only. So they cut small. Small. So, ang akong gihanda ka na. Nana shy, murag, ana na da ano. Ano ba na? Ayaw tawag pilit. Diyos ko day. Magapilit ni siya. Oh, Lord. Ay, salamat to. Man siya gapilit. Lord. Pilit yun eh. Okay. Ha! Kiste gyud iyang buklas. Naro. Si mudugo. Ay, ako. Wala man. Ay, napay gamot. Perfect. Okay, alcohol. Oh my God, wala gyud sakit. Okay, we have to wash with alcohol. Alcohol lang man daw. Dili ra butangan ointment. Lord, gioperahan. Look at that. Yung anak gid itsura niya ba? Sus gilain man day. Triangle. Gi-triangle di ay na pag opera, gi-cut bantog ra pagtan-aw nako murag nibukad-kad nga bulak akong kamot. Diha day na siya. Diha ang anak. Mura siya. So how big? They cut here, they cut like that to remove the cyst. So naa siya dagang tahi. Guy, sakit. Alcohol lagi daw. Wa gid na unsa akong kuko, thank you. Ginaon sa akong kuko. Tanong ingana ang porma sa samad. Murag 1 2 sa tawag ana, murag yu nga na. Murag liter yu nga na ITL. Yung ano po sa samad, tang. Dako siya guys, dako. The doctor told me all you need is a Band-Aid. Yeah, you have, very good. Band-Aid? Yeah, just a Band-Aid. No, Band-Aid, no. Band-Aid, masudlan og tubig, water. Grabe, tanawan ninyo ba? Gamay lang kay nga assist. 1, 2, 3. Ang anak gid ay murag cross gid ang pagsamad. Bantog ra pagtan-aw nako akong kamot murag nagbulak nga nibukad-kad pag opera ba. Galantaw baya ko pag hiwa-hiwa. Pero akong lalantaw at tumura lag mga dugo. Ing ani gid ay siya. So now I will close it. So nalimpyuhan na nako siya alcohol again. Diri kay kuan man ay Ginoo ko kasakit ani. Kuan pag nila ni kuan kaning tahi pero lindot kay pagkabuhat wa ginipilit ang kuan ba dugo. Tik. Only alcohol lang gid daw ang ihinlo. Wala na yung mga ointment daw ibutang. So okay. Dry man siya. Iluod ko. So kana akong band-aids kana. He said only band-aid. Yeah. Okay, that's right. Like this only, right? Ayaw pag, oy! I think you have to cut this, Cut this and just flip it. Cut it. Yup.
cut it and just do like that. Okay, I'll be the one to do it. Ayok. You are pushing here. They have the pain is here. Oh, ayan na lang, guys. Like this only. Ako lang yun, ani, kay ako ra may makabatyag sa sakit. Okay. That's it, okay? Ana lang. Oh. Got it. It's too much. You will tie again with a brown? Yeah, with a brown. This is already very big and you have to remove it. I think some of it. This is very thick. Ouch. Okay, remove it. Put a brown one. Just cut the brown into a small one. I will show you. After that white got bandage, ganyan natin. Chuk. Elastic para masirado siya. Got it. It's very loose, yeah. It's not like the doctor's. How do you do that? Wrap it all the way around. It's not. Stick. It's not tight. Dili siya tight para sa doktor nga pagkabuhat. Ano? It will tight? It will stick? Yeah. Oo. Stick lang siya iya, guys. So that's it. Mara siyang turon. Ton. Okay? Uy, ginoo ko. Kabalo di ay ko. Pero dali ra ni matanggal ni ako. Parehag gid mi pag-bandage ba nga ni. Pero tambok ni ako, iya to gamay. Kaya iyang gigamit nga bandage kaniman, gagmay man. Ang gigamit sa doktor ani gagmay. Ang akong gigamit, lapad. Kaya wa mi gamay nga ingani ba? Nya, nugon man po kay siya nga putlon. Ako na lang gibandage sa anak ka ko. Tambok. So I can change this every day. So this one, maybe next time we will buy. I think we can just cut it, right? No. Cut it away. Yeah. You can buy like this 1 inch. This is 1 inch size. These 2 inches ang I amuha. don't think you need it. Ang sa doktor, 1 inch ilang gigamit. Ako, 2 inches mo nang dako siya. Pero okay lang. At least hinlo na siya kay ginloan ako. Alcohol. Okay, bye! Perfect.